donc a kun b'i ko ni franc français b'i kun o bɛɛ de tun ye kelen fɔlɔ parce que CFA ni franc français cɛ o prix o falen o montant o tɛ falen k'a fɔ ko an ka jamana nafasɔrɔ dɔgɔyara ou bien an ka jamana nafasɔrɔ bonyana ko an ka nafolo bɛ jigin ka yɛlɛ o tɛ o la donc o kɔlɔlɔ b'o la nafa b'o la donc nafa min bɛ o la o de ye k'a to anw ka jamana yɛrɛ n'i ye a ta k'a lajɛ ni o ye Mali ye bi i b'a ye k'a fɔ ko an ka situation gɛlɛyara cogo o cogo ani ɲɛmɔgɔw bɛ se ka falen kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que an ka wari en réalité wari t'an bolo quoi wari fu de b'an bolo parce que an ka wari o ye faransi ka wari de mais n bɛ tila ka na don o détail la k'o d'i ma mais a gɛlɛyama yɔrɔ ye min ye anw ka wari gulonnen don faransi ka wari la wari ko yɛrɛ dun ye min ye wari bɛ gulon jamana ka nafa sɔrɔda la c'est à dire que ni jamana kɔnɔ ni jamana ka nafa sɔrɔda ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko aw ka feerefɛn de ka ca kɔfɛmɔgɔw ma a ka kan aw k'aw ka wari nafa aw k'o lajigin comme ça ni aw ka wari nafa lajigin kɔfɛmɔgɔw olu bɛna sanni kɛ aw bolo nɔgɔya la parce que aw ka wari ka dɔgɔ n'u ta ye donc n'i ye hali usine fila ta usine min kelen bɛ Mali la kelen bɛ Chine donc i b'a ye k'a fɔ ko le fait que anw ka wari gulonnen don faransi ka wari la donc le fait a bɛ i n'a fɔ anw ka wari ye euro de ye euro dun ka girin bi ka tɛmɛ diɲɛ wari bɛɛ kan donc chinois b'u ka wari lajigin donc ni chinois ka wari ka jiginnen don sisan nɔ donc n'i ye a ta k'a lajɛ ni produit kelen ni o bɛ dilan 20,000 donc anw ka 20,000 parce que o kolo ka girin komi wariw bɛɛ bɛ taa dɛn ɲɔgɔn na de donc ni anw ka wari taara dɛn DTS la a fɔ ma ko droit de tirage i b'a ye k'a fɔ ko anw ka wari o nafa de ka bon parce que anw ka wari ka girin o ka bon kosɛbɛ ni chinois ka wari donc o b'a to k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bɛ taa nɔgɔya bɛ yɔrɔ min la u bɛ taa yen de bon o ye gɛlɛyaba ye o gɛlɛyaba min yɛrɛ b'a to kosɛbɛ 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 anw ka jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la k'an to franc CFA in kɔnɔ min gulonnen don euro la euro min ni o gulo in a tɛ jigin a tɛ yɛlɛ parce que n'i ye o ta k'o lajɛ o de b'a di k'a fɔ ko a ka nɔgɔn i ma bi Mali kɔnɔ i ka malo labɔ Chine ka na n'a ye Bamako o de ka nɔgɔn bi k'a fɔ k'i ka malo sɛnɛ office du Niger kɔnɔ ka na n'a ye Bamako o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que anw ka nafolo de ka girin donc n'anw ka nafolo ka girin fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn anw ma donc o ye anw ka jamana kɔnɔ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ka feere kɛ kɔfɛ o kuma t'a la ni anw ka kɔɔri ta k'a lajɛ o min yɛrɛ ye anw ka jamana nafa sɔrɔ da belebeleba ye an bɛ kɔɔri min feere kɔfɛ donc n'i ye kɔɔri ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka kɔɔri yɛrɛ a bɛ feere ni feere sɔngɔ min na o nafa de tɛ sɛnɛkɛla kan parce que komi euro ka girin n y'a ɲɛfɔ cogo min tɔw ka monnaie mana lajigin tɔw ka wari mana lajigin donc anw ka wari bɛ n'a fɔ euro de b'anw kun alors que faransi développement tɛ anw bolo bon o fana kɔlɔlɔ filanan min b'o la yɛrɛ fana c'est que wari yɛrɛ de tɛ anw bara bilen wari t'anw bara parce que an ka wari ka girin an ka nafa sɔrɔ da ma n'i bɔra Bamako kɔnɔ ka taa an ka togodaw la wari tɛ mɔgɔ si bolo compte tɛ mɔgɔ bolo banque la wa hali Bamako bi in na 20,000 bɛ si cɛ o cɛ ka compte kɔnɔ o ka dɔgɔn dɛ alors que bɛɛ dun bɛ baara la bɛɛ b'i cɛsiri bɛɛ b'i débrouiller donc o ye wari gɛlɛya parce que an ka wari ka girin kojugu an ka économie ma donc o de b'a to an yɛrɛ ka jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la o sira fɛ bon olu fana solution b'o la k'a sɔrɔ hali k'a fɔ k'an ka bɔ CFA kɔnɔ yɛrɛ tɛ solution bɛ se ka sɔrɔ olu la mais an b'an da don olu la taalen ɲɛfɛ bon komi n y'a jira k'a fɔ cogo min na franc in donc an tora o kɔlɔlɔ kɔnɔ o tun bɛ o cogo in de la ten tɔ indépendance ta kuma la donc hali bi fana o b'o cogo kelen na maintenant caractéristique donc ni lahalaya filanan min ni a b'i n'a fɔ prix fixe in kɔfɛ an ni euro cɛ n'an gulonnen don la ni a b'i n'a fɔ euro y'an ba de ye donc lahalaya filanan min fana b'o la o de ye k'a fɔ ko anw ka jamana 14 ninnu kɔnɔ UEMOA jamana ninnu kɔnɔna na ko salen tɛ yen c'est à dire que ni nafolo b'i bolo Côte d'Ivoire a b'i n'a fɔ a b'i bolo Bamako a Mali la a b'i n'a fɔ a b'i bolo Sénégal donc nafolo de bɛ circuler donc sanni feere bɛ circuler an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye initiative ɲuman ye hakilina ɲuman ye mais n'i ye a ta k'a lajɛ réalité yɛrɛ la anw ka jamanaw kolonsolen tɛ ɲɔgɔn na donc sira tɛ yen sirakow ka gɛlɛn et puis fana an ka jamanaw sirakow yɛrɛ kɔfɛ fana faamaw ka tɔɲɔliw b'a to jago an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a faible ka dɔgɔn kojugu a développer tɛ bon a développer ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que o tɛ jamana kelen kan kunkan ko kibaruya ye donc o nafa in ni u y'o min ta k'o da CFA kan n'o ka ɲi kosɛbɛ o nafa tɛ anw kan parce que n'i ye tubabuw yɛrɛ ta lajɛ n'i ye olu ka Union européenne kɔnɔna lajɛ
i b'a ye k'a fɔ ko olu ka falen sanni feere ɲɔgɔn ma o de ka fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ u ni kɛnɛma mɔgɔw kan bon n'i dun ye anw ka jamana ninnu ta k'a lajɛ anw ni kɛnɛma mɔgɔw ka sanni feere o de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc anw ka sanni feere taa ni ka segin ni o ye libre échange ye o n'o bɛ CFA kɔnɔ n'o ka ɲi kosɛbɛ mais anw tɛ k'o nafa fana sɔrɔ donc o fana ye CFA caractéristique n'o ye CFA lahalaya filanan ye maintenant la wɛrɛw bɛ CFA in kɔnɔna na donc sanni feere kɔfɛ parce que a bɛ fɔ min ma ko wari bon a b'i n'a fɔ sisan ni Faransi komi anw ka wari gulonnen don Faransi ka wari la donc Faransi bɛ garantie a bɛ fɔ min ma ko garantie ni o yɛrɛ ye danaya wari ye donc pour que anw ka se ka an ka wari la circuler il faut que anw kana wari dɔ de bila Faransi ka compte kɔnɔ donc o wari in o fana ye gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma kosɛbɛ parce que o gɛlɛyaba in donc o de bɛ a to yɛrɛ Faransi ka bɛ se ka wari labɔ ka di anw ma a b'i n'a fɔ sisan nɔ ni CFA miliyɔn kelen ou bien n'an y'a ta euro la euro équivalent ni euro 1 euro kan ka yɛlɛma ka kɛ CFA ye n'anw kan k'an ka wari dilan an tɛ se ka wari dilan dɛ BCEAO tɛ se ka wari dilan k'a labɔ k'a bila circulation na n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wari o sigiyɔrɔma o sigiyɔrɔma o duuru o sigiyɔrɔma duuru o sigiyɔrɔma kelen donc n'o ye 20% ye o tɛ anw ka compte kɔnɔ Faransi déposelen don Faransi ka trésor kɔnɔ donc a b'i n'a fɔ sisan pour que anw ka se ka wari labɔ k'a bila an ka jamanaw kɔnɔ f'an ka na o ɲɔgɔnna dɔ sigiyɔrɔma kelen o sigiyɔrɔma duuru an bɛn'o sigiyɔrɔma kelen bila Faransi ka compte kɔnɔ k'o kɛ garantie ye donc an bɛn'o min bila Faransi ka compte kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sisan nɔ soit jamana wɛrɛ wariw ye ou bien a bɛ se ka kɛ sanu ye donc o wari in fana o ye gɛlɛyaba ye anw ma parce que n'i ye a ta k'a lajɛ yɛrɛ a bɛ fɔ Faransi y'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka sigiyɔrɔma duuru an bɛ se ka sigiyɔrɔma kelen bila k'an ka wari dilan k'an ka baara kɛ n'a ye mais dans les faits tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye ka ye i b'a ye ko anw bɛ sigiyɔrɔma n'an ye wari min dilan an bɛ n'o hakɛ de bila Faransi ka compte kɔnɔ o de ye réalité yɛrɛ ye donc o wari in fana o musaka in o ye blocage ba de ye anw ma parce que o b'a to k'a fɔ anw ka jamanaw kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw nafolo tɛ kɛsuw kɔnɔ investissement tɛ se ka kɛ siraw tɛ se ka dilan ekɔlisow tɛ se ka jɔ foyi tɛ se ka kɛ parce que fana n'i ye o nafolo in ta k'a lajɛ jamana tɔw la donc ni gɛlɛya nana donc o gɛlɛya o wari de bɛ ta k'o labɔ bon o gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye juru ye parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ développer jamana tɛ bɔ nɔgɔ la ni sociétéw tɛ entreprise privées tɛ hali ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ sanni feere dun ka fɛnw ni masirimaminɛ minnu san donc mais anw bara Mali de la juru yɛrɛ de tɛ sɔrɔ o juru tɛ sɔrɔ min na parce que o ye k'a fɔ depuis 1982-83 ni Banque mondiale parce que Banque mondiale o fana de ye lahalaya siri anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la komi an ka jamanaw tun gérelen tɛ ka ɲɛ dictateurs fɛ donc c'est à dire que ajustement structurel ninnu kɔfɛ ko juru anw ka juru c'est à dire que feerefɛnw sɔngɔ ko o man ka yɛlɛ ka tɛmɛ 2% kan donc anw ka taux n'a bɛ f'o ma ko inflation donc ko anw ka sɔngɔw kana yɛlɛ ka tɛmɛ 2% kan donc anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina bɛɛ hami o hami b'u la o ye u kana tɛmɛ o kan walasa FMI bɛ se k'a fɔ cogo min na ko ko comptes gérés la ni o kɛra tuma min na u yɛrɛ bɛ bɔ non ko FMI ko k'olu bɛ baara la ko baara ɲɛna FMI ko k'olu bɛ baara la parce que k'u y'u ka inflation maîtriser bon inflation dun maîtriseli o bɛ taga jamanadenw ani an ka entreprises de kɔ kan parce que ni o kɛra o de b'a to wari min bɛ bɔ ka bila circulation na wari de tɛ bɔli kɛ wari ka dɔgɔn de donc ni wari tɛ yen siraw bɛ dilan cogo di entreprises tɛ juru sɔrɔ donc juru hakɛnin de limitelen don wari de tɛ yen o de la juru da ka gɛlɛn anw bara juru tɛ sɔrɔ 10% duguma alors que tubabu jamanaw la ni a gɛlɛyara u ka banque centrale bɛ wari di fu de la a bɛ fɔ min ma ko quantitative easing u bɛ banque bɛ wari labɔ ka wari di fu pratiquement Faransi bɛ juru sɔrɔ 1% donc société bɛ juru sɔrɔ nɔgɔya la walasa économie walasa jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na parce que ni société bɛ juru sɔrɔ u bɛ sanni kɛ u bɛ feere kɛ donc o ka ca Ala fɛ u bɛ mɔgɔw ta baara la donc olu bɛ sara sɔrɔ nafolo bɛ don jamana kɔnɔ économie bɛ développer mais anw bara komi FMI ko anw k'an ka inflation maîtriser donc o dɔrɔn de hakilina bɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la minnu bɛ yen parce que a b'olu arranger donc u bɛ inflation maîtriser ni o kɛra wari tɛ bɔ jamana kɔnɔ société tɛ financer juru tɛ sɔrɔ bon o juruko in yɛrɛ fana n'i y'o ta k'o lajɛ
i b'a ye k'a fɔ ko o juru parce que komi n ye n da don a la k'a fɔ cogo min na ko nafolo bɛ circuler an ka zone in kɔnɔna la donc o nafolo min bɛ circuler faransi bangiba saba bɛ yen nɔ o bangiba saba n'i ye a la ta k'a lajɛ salon o bangiba saba de ye pratiquement kɛmɛ sarala la fo 80 jɔra o de ye o wari bɛɛ bɔ k'o juru don an ka sociétéw la ani minnu ye juru ta an bara 10% sanfɛ donc o juru n'o salenw komi société ninnu multinationales de don donc filiale minnu b'an bara n'u ye juru don a tɔnɔ a n'a nafa o bɛɛ de bɛ salon ka na tubabu la donc franc CFA lahalaya dɔ ye o fana donc nin bɛɛ Guide Modibo Keïta n'a jɛɲɔgɔnw tun ye nin bɛɛ ye dɛ tun ye nin bɛɛ ye depuis indépendance ma se maintenant u tun bɛ mun kɛ donc faransi de y'i kanto u ma ko sisan ko bɛɛ aw bɛna ka indépendance ta ko anw kɔni ka franc bɛ yen donc ko franc CFA in bɛ yen ko n'a ye jamana minnu ja ko o bɛ se ka bɔ ko n'a ye jamana min ja ko bɛ se ka to a kɔnɔ maintenant ala visionnaire tun bɛ Mali la sa wa hali bi maliyɛnw bɛ Mali la compétence bɛ mun na jamana in kanu bɛ minnu na parce que i ɲɛ bɛ nin système min na nin bɛ ɲɛmɔgɔ juguw nin b'olu arranger parce que u bɛ mun kɛ ni CFA b'i bolo komi a b'i n'a fɔ euro b'i bolo donc n'i ye CFA suɲɛ Bamako i bɛ se ka na appartement sow san n'a ye faransiw ni yɔrɔ la i b'i ja n'a ye jamana diɲɛ ɲɛfɛ alors que ni franc malien b'i bolo pour que a ka yɛlɛma ka kɛ jamana wɛrɛ wari ye f'i ka tɛmɛ institution dɔ bureau de change dɔw de fɛ n'o ye Cambis ye donc a bɛ ɲɛɲini ka ɲɛdɔn e ni wariba in bɔ min e ni wariba in sɔrɔ cogo di donc o bɛ mɔgɔw tulo la sɔmi a bɛ suɲɛni gɛlɛya donc o si tɛ u arranger an ka bɔ CFA in kɔnɔna la donc an ka guide n'a ka jɛɲɔgɔnw tun ye o jate minɛ k'a ye k'a fɔ ko ko CFA ko in filɛ nin ye ko an bɛ to a kɔnɔ wa ko an kana to a kɔnɔ donc parce que anw ka indépendance komi o taara 1962 o y'a sɔrɔ Laginɛ tun bɔra bon Laginɛ ta ye leçon belebele parce que il faut k'an ka Laginɛ ta an k'o ɲɛɲini k'o dɔn pour que i ka se k'a faamu an ka problème yɛrɛ wulila cogo min na parce que hali n'i ye Mali problème lajɛ ka na se Modibo Keyita ka coup d'état ma ka na se fo bi ma an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ CFA ko in gɛlɛya de don mɔgɔw t'a fɔ mais CFA ko gɛlɛya de don donc f'an ka an da tu o yɔrɔ la k'o fɔ donc Laginɛ tun bɔra donc Laginɛ bɔra o ma diya Faransi ye o ma diya Faransi ye parce que ni Laginɛ kun ɲɛna Laginɛ bɔlen jamana wɛrɛw tun bɛ bɔ donc il fallait k'u kun ka ko bɛɛ kɛ walasa Laginɛ kun kana ɲa donc o kɛlen na et puis Laginɛ bɔcogo n bɛ n da tu o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ mais Modibo Keyita a ma sɔn ka tugu Laginɛ ka sira quoi ko Mali tɛ bɔ o cogo la donc Mali tɛ bɔ o cogo la mais Mali bɛ sira wɛrɛ ɲini sira min ni Laginɛ ka sira tɛ kelen ye mais sira min ni tɛ Faransi degun kosɛbɛ an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ hali bi an mago b'o o leader sugu de la c'est à dire que diɲɛ tɛ ni fanga t'i la ko kana don kɛlɛ la i b'a dɔn i tɛ kɛlɛ min gagner d'avance i bɛ kekuya de ɲɛmɔgɔya ye kekuya de toujours i ka jamana o ka nafa i ka jamanadenw ka intérêt i b'o o de bila ɲɛfɛ donc Modibo Keyita tun ye mun proposer Faransi u tun ko Faransi ma ko c'est à dire que anw b'an ka wari dilan donc ko anw ka wari a b'i n'a fɔ ni CFA de don seulement an b'a tɔgɔ dɔrɔn de falen k'a kɛ franc malien ye par contre ko wari min bɛ taa bloquer Faransi ka compte kɔnɔ n'o ye fonds de garantie ye ko an ka dan o la c'est à dire que a kana fɔ ko ni anw ye wari o wari dilan i n'a fɔ fɔlɔ 50% tun don cogo min na ni a nana 20% na bi mais en réalité n'an bɛ 100% na ko an mana fɔ k'an bɛ wari fɛn fɛn dilan ko fo o ɲɔgɔn ka ka anw bolo Faransi maralen Faransi ka compte kɔnɔ donc jamana wɛrɛ wari la ou bien sanu na ko o ka bɔ a ma ko mais ko k'a kɛ ko Faransi bɛ hakɛ dɔ fɔ an ye an n'u bɛ bɛn min na an b'o o garantie d'u ma u ka compte kɔnɔ ye donc an b'an ka wari dilan en contrepartie donc an ka wari a bɛ kɛ i n'a fɔ CFA don ani CFA bɛɛ valeur bɛ kɛ kelen ye donc franc malien kelen o ni CFA kelen o bɛɛ bɛ kɛ kelen ye donc o de tun ye Modibo Keyita ka jate ye daminɛ la mais u hakilinaw tun b'u kɔnɔ dɛ o tun ye étape fɔlɔ de ye donc ni u tun y'o étape fɔlɔ kɛ u tun bɛ continuer ka étape filanan ni étape sabanan kɛ taalen ɲɛfɛ donc o kɛlen na o jate in o tun ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ parce que o wagatiw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ka wari dilan a tun ɲɛdɔn ba tɛ an na kosɛbɛ kosɛbɛ donc o tun kɛra fédération kɔnɔna la maintenant fédération kɔnɔna yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw nana sɔrɔ donc gɛlɛyaw sɔrɔlen maliyɛnw ni sénégalais ma bɛn a la donc
Modibo Keita o seginna ka na fédération yɛrɛ cira 20 août 1960 donc an ka mɔgɔw seginna ka na Bamako maintenant u seginnen ka na Bamako u ye Mali créé donc Mali créé Modibo Keita ka action fɔlɔ kɛra min ye u ka action fɔlɔ kɛra min ye o ye Faransi ni an ka jamanaw ye accord min signé accord mun de coopération mun signé donc u seginna o bɛɛ kan u tun banna olu bɛɛ ma donc u tun banna olu bɛɛ ma o tun nafa ye mun ye parce que o wagati o y'a sɔrɔ guerre froide ko bɛ sen na donc américains ni russiw tun bɛ ɲɔgɔn na il fallait que an ka profiter fan fila bɛɛ fɛ donc u y'o accord ninnu u banna olu ma donc pour que ka se ka accord kuraw signé parce que n'i y'a jateminɛ hali bi Faransi bɛ mɔgɔw dala jamanaw dala anw yɛrɛ n'u ye accord signé dɛ accord signé ko la accord signé ko nafa ye jumɛn ye c'est que ni masakɛ accord signé bɛ masakɛ de protéger kosɛbɛ i bɛ Faransi ka intérêt défend en contrepartie ni bin kɛr'i kan ni mɔgɔ o mɔgɔ bin'i kan Faransi b'i défend donc o binkan o yɛrɛ bɛɛ tɛ terrorisme ye parce que anw n'u bɛ terrorisme bɔn bara u dɛsɛlen bɛ olu la hali ni u b'a ko kan kɔrɔnfɛla la mais en réalité coup d'état ko ni fɛn ninnu donc ni jamana o jamana ye ni Faransi ye accord signé accord de défense militaire signé a ka gɛlɛn ko coup d'état ka kɛ par exemple o jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Faransi ma jɛn ni a ye parce que hali n'i y'a kɛ tuma dɔ la aw hakili bɛ Tchad ta la par exemple hali ni i sera fo palais la Faransi bɛ se k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na u ni u ka minɛn spécial bɛ na u b'aw ka coup d'état annulé donc o kɛlen na Modibo Keita u ye ci bila Faransi ma donc k'a fɔ Faransi ɲɛna ko anw ye accord ninnu ko anw seginna olu kan maintenant u y'u ɲɛsin pays communistes ma mais komi n y'a fɔ cogo min na an ka Laginɛta jateminɛ parce que Laginɛta gɛlɛyara kosɛbɛ parce que Laginɛta kɛra kɛlɛ de ye ani De Gaulle cɛ donc Laginɛta kɛra kɛlɛ ye ani De Gaulle cɛ donc parce que Laginɛ y'a ka indépendance ta gɛlɛya kɔnɔ ani cɛfarinya kɔnɔ o de y'a to en 1962 donc Laginɛ wariko kun gɛlɛyara donc fo Laginɛ kun y'i ɲɛsin américains ma maintenant parce que Faransi kun kɔnɔ ko u bɛ Laginɛ to yen Sékou Touré to yen Sékou Touré bɛ dɛsɛ donc ko ni Sékou Touré dɛsɛra tuma min na donc jamana tɔw b'a faamu k'a fɔ k'i tɛ bɔ parce que en réalité franc guinéen dilannen tubabu tɛ dɛsɛ ko la franc guinéen dilannen Sékou Touré kɛlen k'a ka monnaie dilan tuma min na Faransi y'a ka service spéciaux de bila ka franc guinéen ɲɔgɔn baden dilan ka franc guinéen ɲɔgɔn faux billet baden dilan ka na o la don Laginɛ dogo la donc o kɛlen na ka wari fu de caya Laginɛ kɔnɔ walasa wari ka caya problème ka créer économie kana se ka tourner donc u tun b'o de kɛ u y'o de kɛ Laginɛ la fo ka Laginɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka wuli Sékou Touré kama cogo min ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ coup d'état labɛn Sékou Touré kan mais u ma se k'o kɛ donc u ma se k'o kɛ en même temps Sékou Touré y'u ka entreprise menacé donc entreprise minnu tun bɛ bauxite bɔ surtout Guinée donc 1er mars 1960 donc Laginɛ y'a ka wari lancé donc Laginɛ CFA remplacé min fana kɛ Laginɛ ye lien bɛɛ tigɛ a ye pont bɛɛ tigɛ ani Faransi cɛ c'est-à-dire que lien foyi t'a ka wari ni Faransi ka wari cɛ donc o tun gɛlɛyara kosɛbɛ Faransi ma et puis Laginɛ ma da o dɔrɔn ma dɛ Laginɛ wulila ka taa BCEAO ka siège min bɛ tun bɛ Conakry donc Sékou Touré u taara o BCEAO ka siège la CFA fɛn fɛn tun bɛ yen u y'o bɛɛ cɛ parce que ko CFA ninnu wari ninnu wariw ye Laginɛkaw de ta ye ko Faransi binn'u kan donc o fana gɛlɛyara kosɛbɛ parce que o fana wari ye wari yirika ye donc ni Laginɛ ye i bolo da o bɛɛ kan donc a tun bɛ sɔn ka zone CFA ko yɛrɛ déstabiliser dɔɔnin donc olu bɛɛ taabolo ninnu bɛɛ de y'a to an ka ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka tugu Laginɛ ka sira kɔ donc en réalité an ka mɔgɔw ye mun kɛ donc indépendance talen yɛrɛma hɔrɔnya talen u ye an ka fonctionnement falen o y'a sɔrɔ komi BCEAO tun b'an bara yanni an ka wari yɛrɛ ka dilan fɔlɔ u ye ko représentant dɔ c'est à dire que Guidi ye dɔ a danayamɔgɔ dɔ bila ka taa o bɛ taa BCEAO la k'o ye représentant du comité monétaire ye parce que n ye ma min fɔ i ɲɛna c'est que BCEAO kɔnɔna in na en réalité administrateurs de bɛ BCEAO décision ta mais o administrateurs ninnu olu fanba Faransi de bɛ o nommer donc o de bɛ BCEAO texte kɔnɔna na donc en réalité u bɛ an ka cadre dɔw nɛgɛn ka nafoloba di olu ma BCEAO mɔgɔw sara ka ca dɛ walasa u kana ɲɛfɔ donc u bɛ nafoloba di olu ma donc olu b'u da de en réalité administrateurs ou décision baw bɛ ta yɔrɔ min o bɛɛ ye Faransi ka représentant de o de bɛ BCEAO texte kɔnɔ donc Faransi de bɛ BCEAO décision ta
donc an bɛ segin ka na Mali ta la komi Laginɛ ta ma ɲa parce que u y'o saboté de en réalité u ye Laginɛ franc guinéen ko saboté de komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na mais o kɔfɛ donc Segu le guide Modibo Keita ye mɔgɔ de bila donc ko o lasigi ko un représentant du comité monétaire donc diɲɛ don o don o bɛ t'i sigi ka comptabilité kɛ caisse comptabilité kɛ donc a bɛ billet minnu bɛ jeni fana olu bɛ kɛ a ɲɛna donc a b'a dɔn Mali économie bɛ ka tourner cogo min na parce que wari hakɛ min bɛ don komi ni tile binna kan wariw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'u ton banque fitininw na banque fana bɛ taa n'a ye BCEAO la parce que BCEAO de ta ye wariw bɛɛ donc wari min bɛ don wari min bɛ bɔ u b'o bɛɛ ye donc u b'o comptabilité kɛ maintenant o y'a sɔrɔ jaja u bɛ k'u labɛn de n ko ɲɛmɔgɔ bɛ sini de ye donc o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ k'u labɛn maintenant u bɛ k'u labɛn u ta kun b'u kɔnɔ u tun bɛ fɛ k'u ka franc créer donc franc malien créer dogo ni dogo la donc u tun bɛ fɛ ka franc malien créer mais il fallait que Tchécoslovaque de tun k'an dɛmɛ donc guide ye délégation bila ka taa yen olu ye an dɛmɛ donc maintenant olu kɛlen k'an dɛmɛ Faransi bɔra a kalama donc Faransi bɔlen a kalama Faransi ye a ka représentant wele BCEAO la donc n'o tun ye BCEAO ɲɛmɔgɔ ye k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko ni i n'a fɔ Laginɛkaw ye min kɛ ko ni Modibo Keita n'a ka mɔgɔw nana dɔrɔn k'u bɛna BCEAO la ko ka na wari cɛ ko ka wari bɛɛ jeni ko ka franc CFA fɛn fɛn BCEAO kɔnɔ ko k'o bɛɛ jeni maintenant u ma dan o dɔrɔn ma dɛ u ma dan o dɔrɔn ma en réalité u ye min kɛ c'est que wari min bɛ don BCEAO kɔnɔ donc o yɛrɛ dɔgɔya donc u ye wari dɔgɔya ka wari dɔgɔya walasa gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka na don Modibo Keita bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ cogo min na wariko la fo a bɛ se ka a ka franc malien ko dabila donc u ye wari dɔgɔya pratiquement juru tun tɛ don sociétéw la bilen banque wari bɛrɛ tun tɛ di banque ma bilen ka gɛlɛya créer donc o wagatiw de la septembre 1960 o y'a sɔrɔ Robert Julien ale de tun ye BCEAO directeur général ye Bamako donc a nana Bamako donc pour que ani Modibo Keita bɛ ɲɔgɔn ye donc Modibo Keita dɔrɔn yɛrɛ tɛ ani Amaseren Dure ninnu ministre du commerce ani Atayer Maïga donc Atayer de tun ye ministre des finances donc Atayer Maïga donc je pense que ale yɛrɛ denmuso de ye jamana ɲɛmɔgɔ muso ye donc o de tun ye an ka ministre des finances maintenant u nana donc Robert Julien nalen donc a n'an ka faamaw y'u sigi ka kuma donc a tun bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn c'est-à-dire que solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc an ka faamaw u y'a la rassurer u y'a hakili lasigi k'a ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ ko Mali tɛna Laginɛ ta ɲɔgɔn kɛ ko accord minnu signera ko n'hali ni an ko n ko accord tɛ an ni Faransi cɛ n ko mais n ko accord kura minnu bɛna signer n ko an bɛ sɔn olu ma donc o kɛlen na BCEAO ye mesure ta donc u kɛlen ka mesure ta u ye en réalité u ye n y'a fɔ cogo min na comptabilité wariw u y'olu dɔgɔya kosɛbɛ et puis u y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛna bɔ franc CFA kɔnɔna na donc mais u t'a dɔn an bɛ bɔ wagati min na donc jatigɛ a bɛ fɔ o ma ko incertitude tubabukan na incertitude tun bɛ yen mais en même temps BCEAO tun bɛ fɛ ka baara daminɛ tuguni donc mais u ma sɔn ka na ni wari ye Faransi y'a fɔ cogo min na wari tun tɛ sigi u ye wari latunu donc u ye wari latunu u kɛlen ka wari latunu wari laban minnu tun bɛ yen finalement Mali mɔgɔw ye a fɔ BCEAO ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko u bɛ se k'olu CFA minnu bɛ yen k'u bɛ se k'olu jeni donc u kɛlen k'o CFA ninnu jeni o y'a sɔrɔ wari tun tɛ Mali la donc u ja tigɛra tuguni parce que Faransi y'a mɛn mais en réalité yanni Faransi tulo k'ala sɔmi Modibo Keita le guide ale ni Sékou Touré o ni Kwame Nkrumah donc olu tun ye réunion dɔ kɛ le 24 décembre Conakry donc olu kɛlen k'o réunion kɛ Conakry yɛrɛ olu tun ye a fɔ ko bɛ Union Ghana Guinée Mali donc Union Ghana Guinée Mali olu y'o lancer o date la donc o kɛlen Faransi ja tigɛra kosɛbɛ parce que Laginɛ taara k'u to Kwame Nkrumah ale dun ye panafricaniste ba ye ani Modibo Keita donc ninnu saba faralen ɲɔgɔn kan u kana na jamana tɔw la muruti ale ma o de la 1er janvier 1961 kɛsu wagandɛ belebelew falen mɔgɔ t'u kɔnɔ fɛn dɔ mais nafolo la donc olu nana Bamako donc wagandɛ fo 40 ɲɔgɔn donc Faransi bɔra o kalama donc a kɛra Faransi yɛrɛ kɔnɔ sa ko wari ninnu kɔni nalen ko o ye ale ka CFA ko bannen
mais Mali mɔgɔw ma fɛn fɔ hali bi. Donc Mali mɔgɔw ma fɛn fɔ, en même temps Mali donna a bɛ fɔ ma ko groupe de Casablanca. Donc groupe de Casablanca komi fɔlɔ olu de tun bɛ fɛ yɛrɛ a fɔ ma ko progressistes farafinna ka yɛlɛma hɔrɔnya ta complètement ka lien bɛɛ tigɛ ka bɔ ani Faransi cɛ. Donc olu tun ka sira y'o ye. Donc Mali donna o la. Donc o groupe in yɛrɛ kɔnɔna n'i y'o jateminɛ cɛfarinw kun b'o kɔnɔ, cɛfarinw dama dama de kun b'o kɔnɔ. N'i ye Ghana ta k'a lajɛ, Kwame Nkrumah ka Ghana, la Guinée, Sékou Touré, ani Mali, ani Libye, ani Soudan. Donc n'i ye o ta k'a lajɛ hali Algérie yɛrɛ fana tun b'o groupe la. A y'a sɔrɔ Algérie fana ka yɛlɛma hɔrɔnya ta kuma kɛnɛkɛnɛnin b'a bolo. Maintenant Modibo Keïta nana ka bɔ yen dɔrɔn le 20 janvier Gidi ko Faransi ma k'u ka minɛnw cɛ, k'u ka sɔrɔdasiw cɛ ka bɔ an bara. Donc k'u ka Faransiya ka sɔrɔdasiw cɛ, Mali yɛrɛ armée créera o cogo de la. Donc Gidi ye armée bila sen kan ka Faransi gɛnni. Mais n'i ye a ta k'a lajɛ o kɛlen na Faransi ye siranna dɔɔni parce que u y'a ye k'a fɔ ko Modibo Keïta tun bɛ ka kɛwale minnu ta o wagati parce que en sɔnna a bɛ fɔ ma ko GPRA. Donc a sɔnna olu ma, Mali y'o reconnu. Donc Mali de fɔlɔ ye Algérie dɛmɛ k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya reconnu sur le plan international. Donc en même temps a ye Antoine Gizanga ka gouvernement. Donc Modibo Keïta ye o fana reconnu tuguni. Donc o tun ye Congo belge. Et puis o y'a sɔrɔ Faransi tun kɛlen bɛ ka dɔ bila yen n'o ye Joseph Kasavubu ye. Donc c'est-à-dire que Mali yɛrɛ tun ye leadership, a fɔ ma ko leadership, Mali tun kɛlen k'o ta diɲɛ ɲɛfɛla la. Donc début mars donc an ka mɔgɔw taara Union soviétique. Donc u ye accord signé ko coopération technique ani commerciale ani culturelle. Donc depuis o kɛra Irisiw ye juru don an na 40 millions de dollars. Donc u y'o di Mali ma pratiquement taux zéro. Donc o fana ye Bamako jatigɛ Faransi ambassadeur min bɛ Bamako o y'o jatigɛ kosɛbɛ. Donc o ni BCEAO directeur u bolila ka taa u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na. Donc u taara Amansiren Ture fɛ yen u bɛ k'a ɲɛɲini sa ministre du commerce tun y'ale. Donc u bɛ k'a ɲɛɲini mun de bɛ sen na mun bɛ ka labɛn u t'a dɔn u bɛ min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna. Donc Amansiren Ture ale tun ye komi RDA fana kɔnɔ kun tendance tun ye fila ye. Donc kati gɛlɛnw ka tendance minnu tun bɛ fɛ yɛrɛ an ka yɛlɛma hɔrɔnya complètement ta ani tendance a fɔ minnu modérés minnu tun bɛ fɛ k'an ka taa n'a ye dɔɔni. Donc an ka u nɛgɛ an ka taa n'a ye dɔɔni. Donc an bɛ se ka fɔ Amansiren Ture tun ye olu mɔgɔ dɔ ye. Donc Amansiren Ture ye u nɛgɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna ko non ko nin tɛ foyi ye. Mais en réalité kɛsu ninnu wari tun b'u kɔnɔ mais wari in tun ye juru de ye. Donc Kwame Nkrumah tun ye juru de don Mali la walasa parce que samiya tun ma ɲa walasa Modibo Keïta bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ cogo min na. Donc wari ninnu tun ye juru de ye. Mais komi wari ninnu ma taa bila BCEAO kɔnɔ donc o de tun kɛlen bɛ ka Faransi jatigɛ kosɛbɛ. Mais a y'a ɲɛfɔ donc Amansiren Ture y'a ɲɛfɔ Faransi ambassadeur ani BCEAO directeur ye ko union in tɛ foyi ye. C'est à dire que Mali, Guinée, Ghana donc ko union in tɛ na se wariko ma parce que wariko dɔrɔn de tun bɛ olu intéressé. Mais en réalité kɛsu ninnu tun kɔnɔ wari min tun b'a kɔnɔ 3 milliards de tun don. Donc 3 milliards ɲɔgɔnna de francs CFA. Donc mais o wari ninnu u tun bɔra Laginɛ kɛsu donc Laginɛ BCEAO komi Sékou Touré tun ye BCEAO minɛ ko wariw y'a Laginɛkaw de ta ye. Donc Laginɛ wari ninnu tun bɔra Laginɛ. Donc Laginɛ Sékou Touré de tun ye wari ninnu ci ka na Mali ma walasa Gidi bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na. Donc n'i ye Faransi archives ta k'a lajɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko Amansiren Ture a ye ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni a sera ka hakilila sigi kosɛbɛ donc k'a f'u ɲɛna ko fɛn tɛ yen hali ni u ma d'a la. Donc le fait k'u ma d'a la donc u ye u ka service de renseignement ɲininka. Donc et puis u y'a fɔ ko Marocains fana ka parce que wari ka bon cogo min na ko il faut k'a taa bila BCEAO la. Donc o de la le 31 janvier 1961 il fallait k'an ka mɔgɔw kun ka kow teliya. Donc an ka mɔgɔw kun kan ka kow teliya le 31 janvier 1961 o de la u taara trésor la. Donc ka taa trésor la ka taa ko ka solde d'u ma c'est à dire que joli bɛ compte kɔnɔ. Donc u kɛlen ka solde minɛ yen nɔ. Donc u y'a ye k'a fɔ ko wari caman bɛ Mali compte kɔnɔ. Donc u ka sɔrɔ k'u ka caveau yir'u la.
maintenant Kavo ye waru be jeni yɔrɔ min na BCEAO kɔnɔna de mais Robert Julien ni ale tun ye BCEAO ɲɛmɔgɔ ye ale ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogo si la donc finalement mɔgɔ caman ye a fɔ ko bɛnkan kɛlɛ yɛrɛ ani faransi cɛ ko a daminɛna o yɔrɔ de la parce que ale tun bɛ rapport fana kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ye mais n'i y'a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ ko février bɛ taa ban tuma min na donc février bɛ taa ban tuma min pratiquement BCEAO mɔgɔw kun tigɛlen don a kan ko Mali bɛna a ka wari dilan i n'a fɔ Laginɛ y'a kɛ cogo min dutu foyi kun t'u la hali ni k'a fɔ ko Gidi tun bɛ ka assurance d'u ma mais o assurance ninnu o ma se ka a to cogo si la ko dutu ka se ka bɔ o la o de la o kɛlen BCEAO ɲɛmɔgɔ ye a fɔ faransi ɲɛmɔgɔ ye k'u ka conférence organiser donc pour que ka a jateminɛ wariko kuma u bɛ se ka o fɔ cogo min na donc o de la BCEAO ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ni o ye Robert Tezana de Montesel donc ale yɛrɛ ye ministre des finances faransi ministre des finances écrit siɲɛ caman ko ko il faut que u ka BCEAO réformer ko parce que ko ni Mali bɔra nin cogo la tantɔ ko ni Mali bɔra ni BCEAO ka wariw ye k'o ye CFA ko bannen donc o kɛlen na BCEAO ɲɛmɔgɔw ye conférence kɛ donc conférence kɛlen nɔ u ye discussion kɛ donc a fɔ mun na o discussion multilatérale donc o kɛlen ka discussion kɛ donc Mali ye a ɲɛfu ɲɛna ko ale bɛ fɛ ka min kɛ mais en réalité donc u ka baara a bɛ i n'a fɔ a ɲɛna dɔɔni parce que ni Mali tɛ jamana tɔ ninnu en réalité jamana tɔw bɛɛ sɔnna tubabu ye fɛn fɛn fɔ o ma parce que u tun ye conférence in kɛra 13 mars de donc u ye fɛn fɛn fɔ Mali ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de tun ma sɔn kosɛbɛ donc Mali ɲɛmɔgɔw ma sɔn mais en réalité Modibo Keyita tun bɛ k'a f'u ɲɛna ko Mali tɛna ka wari dilan donc ko Mali tɛna ka wari dilan mais en réalité accord ma se ka sɔrɔ négociation na donc accord ma se ka sɔrɔ négociation na a wagati yɛrɛ faransi ministre des finances n'o ye Wilfried Bongarten ye donc Wilfried ale ye ordre di BCEAO ma ko BCEAO ka wari kuraw dilan komi parce que Mali mɔgɔw ma sɔn ka kɛsu 40 n'a a kɔnɔfɛn ni Sékou Touré tun ye min ci an ma ni an ma sɔn k'o d'u ma donc ko BCEAO ɲɛmɔgɔ faransi ministre des finances ko k'u ka wari kuraw dilan comme ça BCEAO wari fɛn fɛn bɛ yen nɔ donc u bɛna olu bɛɛ bɔ circulation na ka wari kura ninnu k'olu de bila circulation na maintenant o kɛlen na an ma s'o ma dɛ parce que avril la yɛrɛ u ye rencontre dɔ kɛ tuguni donc Amaseren Touré ani BCEAO ɲɛmɔgɔw donc pour que k'a lajɛ u bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na problème ninnu na et puis ka ɲɔgɔn hakili lasigi donc u y'o ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u bɛna wari kura dilan maintenant en mai 61 donc André Marlot donc ni a tun ye ministre de la culture ye faransi donc ale nana Bamako donc ale nalen Bamako donc a n'a ka délégation pour que ka na kuma Mali gouvernement fɛ donc u kɛlen ka na négociation daminɛ o y'a sɔrɔ crise daminɛna ka ban maintenant négociation daminɛlen tuma min bon u ye fɛn caman fɔ parce que u ye hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fana ko faransi bɛ se ka pankuru bɛ se ka pan an ka jamana kunna cogo min na u y'o kumaw fɔ ani colonisation kɔnɔna la u ye so minnu jɔ u y'o kumaw fɔ donc ko k'olu wariw lasegin u ma maintenant en réalité o tun ye piège de ye pour que k'a lajɛ Modibo Keyita ninnu u bɛna réagir cogo min na ni kɛlɛkɛsen de b'u kɔnɔ ou bien ni u bɛ sɔn Modibo Keyita y'u nɛgɛ donc ka sɔn u bolo u ye fɛn caman ma maintenant o bɛɛ kɛlen o y'a sɔrɔ Mali assemblée o de ye position ta parce que yen nɔ de l'assemblée yɛrɛ kɔnɔna na kati gɛlɛnw tun bɛ yen nɔ donc kati gɛlɛnw tun bɛ yen min kɛ olu de ka sɔrɔ ka loi ta k'a fɔ ko non o wagati o y'a sɔrɔ chemin de fer tun datuguni ko ka chemin de fer dayɛlɛ k'an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc octobre donc Paris y'a ye k'a fɔ ko vraiment ko il faut que Mali ka position ka jɛya parce que Mali kelen de bɛ ka ban olu bolo depuis indépendance taara donc n'o tɛ jamana tɔw bɛ ka sɔn olu mana fɛn fɛn fɔ jamana tɔw bɛ ka sɔn o bɛɛ ma donc faransi y'a ye k'a fɔ ko franchement ko situation man ɲi maintenant u ka ambassadeur min bɛ Bamako donc ambassadeur min bɛ Bamako u ko ma ko u ka experts bila ka na Mali la donc ko ka experts bila ka na Mali la ko pour que ka na Mali situation analyser donc De Gaulle sɔnna o ma maintenant De Gaulle sɔnnen o ma experts nana donc experts nalen ka na trésor audité ka na an ka ministère des finances kow lajɛ donc ka sɔrɔ ka na négociation daminɛ maintenant o kɛlen ka négociation daminɛ o y'a ye k'a fɔ ko en réalité
Mali mɔgɔw bɛ ka fɛn bɛɛ sɔn u bolo fɛn bɛɛ la mais u hakili bɛ yɔrɔ wɛrɛ. Donc c'est pour cela conseil malien du crédit donc o yɛrɛ ye a ye k'a fɔ ko BCEAO mɔgɔw bɛ ka jate minnu bɔ ko o jate ninnu ko franchement ko u tɛ taa Mali ka intérêt la. Donc o de y'a to ministre des finances donc ni ministre des finances o ye BCEAO directeur wele ka na ka bureau kɔnɔ. Donc pour que k'a fɔ ko wari kura dilanko min bɛ aw kɔnɔ ko franchement ko nafa t'a la. Donc parce que aw mana wari kura dilan ko wari a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni wari minnu bɛ circulation na an bɛna gɛlɛya sɔrɔ k'olu minɛ sɛnɛkɛlaw la parce que maliyɛnw yɛrɛ ka situation bɛ cogo min na ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ka na ni o wari. Maintenant c'est comme si ni situation calmée la donc olu sɔnn'o ma finalement u sɔnnen o ma u ko quand même ko olu bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan donc u ye wariw fara ɲɔgɔn kan maintenant u kɛlen ka wariw fara ɲɔgɔn kan an ka ministre des finances n'o ye Ataher Mayiga ye donc Ataher Mayiga ko wariw tɛ bɔ Bamako ko wariw tɛ taa Faransi donc Ataher Mayiga ko wariw tɛ taa Faransi tant que bɛnkan ma sɔrɔ accord ko la pour que k'a ye ko tɔ bɛna kɛ cogo min na donc o de la a ko français ma ko u ka wari verser a fɔ min yɛrɛ ma ko Banque Populaire du Mali donc BCEAO ye wari fɛn fɛn lajɔ circulation na ko k'o bɛɛ verser yen nɔ en février 62 donc Ataher Mayiga ko wari an ka ministre des finances ko ka wari jeni fana dabila donc wari tɛ bɔ ko kana wari jeni donc o kɛlen na français k'a fɔ ko franchement ko Mali k'olu ka Mali to yen o de la le 30 juin 62 voilà Guinée ka mɔgɔw k'u ye faransi wele k'a fɔ faransi ye ko sini dɔgɔkun wɛrɛ tɛ dɛ ko sini ko CFA ko nafa valeur tɛ CFA la Mali la bilen ko sini ko anw bɛna CFA remplacer ni franc malien ye o kɛlen na Gidi ka sɔrɔ ka taa assemblée la donc ka taa a ɲɛfɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya donc a ko yɛrɛma hɔrɔnya ko tali tɛ dafa ni nafolo tɛ donc ko ni jamana min ka nafolo t'a bolo i ka jɔnya juru ko o tigɛra ko o ye tɔ ka jɛ donc Gidi y'o ɲɛfɔ donc députéw sɔnna o ma Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ten tɔ de k'a ka nafolo dilan ni o ye franc malien maintenant n'i ye Faransi archive ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni Mali ka wari ko a ma bɛn Faransi ma cogo si la mais en réalité wari ko in tun tɛ Modibo Keyita ka laɲiniba ye ten o wagati parce que a tun ko ma mɔ dɔɔni mais RDA fana kɔnɔ tendance ba fila de tun bɛ yen n'a fɔ n y'a fɔ cogo min modéréw ani minnu tun bɛ fɛ yɛrɛ an ka lien bɛɛ tigɛ ani Faransi cɛ donc Gidi y'a ye de k'a fɔ en réalité minnu tun bɛ fɛ an ka lien bɛɛ tigɛ Faransi cɛ olu de ka argument c'est à dire k'an ka nafa tun b'o de la kosɛbɛ o de la an taara o sira fɛ mais en réalité Mali situation économique tun man ɲi kosɛbɛ parce que le fait que tubabuw tun bɛ ka BCEAO wari dɔgɔya juru tɛ don mɔgɔw la donc o tun b'a to k'a fɔ ko an ka wari dilan o yɔrɔ bɛɛ la donc a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ et en plus anw ka jamana bɛ camancɛ jamana de la donc portant en bras donc n'a fɔra ko sigiɲɔgɔn minnu bɛ anw na ko anw n'olu tɛ kan kelen fɔ olu bɛ nafolo min dun ko anw ka nafolo ni hali o tɛ se ka falen ɲɔgɔn na donc o tun bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye donc o de la Faransi ambassadeur min bɛ Mali la o ye a jateminɛ k'a fɔ ko par contre ni Mali tun b'a ka wari dilan nafa minnu b'a la i n'a fɔ n y'an tɛmɛn'a kan k'a ɲɛfɔ cogo min na c'est que an bɛ se ka wari caman dilan pour que ka juru don kosɛbɛ juru da nɔgɔn don donc a fɔ ma quantitative leasing donc banque bɛ juru nɔgɔya don banque centrale bɛ juru don nɔgɔya la banque fitininw ma olu bɛ juru di jamanadenw ma nɔgɔya la donc an ka économie bɛ développer o cogo la donc olu ni a ɲɔgɔnna caman caman tun bɛ se k'olu kɛ mais en même temps il fallait que solution tun ka sɔrɔ fana donc pour que an bɛ se ka an ni Faransi bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo min na donc o kɛlen komi an fara cogo ma diya Faransi ye donc Faransi ye o y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ an bara yan parce que a wagati fana indépendance ta kuma kɛra gɛlɛya kɔnɔ indépendance kɛra gɛlɛya kɔnɔ élection kɛra gɛlɛya kɔnɔ parce que Faransi ka partout ni Faransi ka cidenw tun bɛ yan donc ani jamanaden dɔw yɛrɛ tun bɛ yan olu fana tun tɛ fɛ ni tun ye par exemple Fili Dabo ninnu ta olu tun b'a fɔ ko indépendance yɛrɛ ko takunba t'a la ko an ka to an ni Faransi bolo ka to ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ Guyane française ninnu bɛ cogo min département ya la donc indépendance ko tun t'olu ka ko ba ye ten kosɛbɛ donc
olu tun caman ye moridenw ani dugutigidenw donc olu tun tɛ fɛ komi olu de ni faransi tun jɛra ka jamanaden tɔw gérer donc olu tun tɛ fɛ fanga ka tila u la donc o de la Modibo Keyita yɛrɛ USRD yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a caman tun ye école karamɔgɔw ani i tun tɛ famakɔrɔw tun ka dɔgɔn a kɔnɔ kosɛbɛ minnu ni tubabuw ye baara kɛ donc faransi ye olu ka réseau de activé donc minnu tun tɛ indépendance ko yɛrɛ la ka commerçants surugu parce que n'i ye a ta k'a lajɛ ni wari in dilanna fana suyɛnni bɛ nɔgɔya o parce que ni wari b'an bolo wari bɛ dun an ka jamana de kɔnɔ donc pour que wari ka bɔ ka suyɛn ka taa n'a ye jamana wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka n'i ye ni nafa t'a la o jamana kɔnɔ donc f'i kan ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ de fɛ k'a falen yen donc o falen yɔrɔ la a bɛ dɔn e kelen mana n'i jɔ ni miliyari 20 ye a bɛ dɔn miliyari 20 in y'a sɔrɔ yɔrɔ min na donc o tun man di an ka jagokɛlaw ye jagokɛlaw tun parce que an ka jagokɛlaw tun tɛ sɔn salen sara ma a caman donc olu tun bɛ fɛ ka to yen i n'a fɔ u bɛ yen cogo min sisan nɔ n'aw yɛrɛ ɲɛ b'u la mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 dɔrɔn olu bɛ jamana nafolo bɛɛ ta commerçant baw don u bɛ na ni malo ni fɛnw ye u ni faamaw bɛ jɛ u b'a tila ka a wari bɛɛ dun n'i y'a ye olu lajɛ i b'a ye u ni faama bɛɛ da bɛ ɲɔgɔn bolo hali minnu bɛ yen n'olu taara ni dɔwɛrɛw nana u sen bɛ o bɛɛ la donc o kɛlen na u ye faransiya ka réseau activé i n'a fɔ Sékou Touré t'a la cogo min na Laginɛ t'a la cogo min na u tun ye wari fu dilan cogo min na fo faran guinéenw dilan cogo min na ka na n'u ye Laginɛ donc Mali t'a la u ma o sira kɛ dɛ u ye commerçants de la suruku donc ani politiciens minnu tun ye élection Modibo Keyita tun ye politiciens minnu battu donc k'olu dɛmɛ donc idée tun ye jumɛn ye o de tun ye ka u ka marches ni fɛnw kɛ Bamako ka insurrection kɛ comme ça u tun bɛ sɔrɔ ka coup d'état kɛ ou bien u tun bɛ sɔrɔ ka Modibo Keyita gɛn ka bɔ fanga la donc pour que ka na ni franc CFA ye maintenant o kɛlen Mali gouvernement kiwara kosɛbɛ kosɛbɛ Mali gouvernement kiwara donc u ye communiqué kɛ radio la kosɛbɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw a essayer ka mɔgɔw la faamu donc u kɛlen ka mɔgɔw la faamu kosɛbɛ kosɛbɛ tuma min na o wagati de u ka sɔrɔ ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna 9 mars u ka sɔrɔ ka faransi a ɲɛfɔ faransi ɲɛna ko il faut que faransi ka sɔn ani u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka an ka wari yɛrɛ kɔni donc o kɛlen na Mali ye a ka compte dɔ créer mais ani BCEAO ani franc CFA compte tɛ kelen ye dɛ mais a bɛ fɔ ma ko compte d'avance c'est à dire que an bɛ wari bila a kɔnɔ donc avance la faransi bɛ a garanti mais o wari o hakɛ limité len don donc après an yɛrɛ bɛ wari min mana an yɛrɛ ja donc an bɛ o dilan donc Modibo Keyita ye lettre ci De Gaulle ma donc a ɲɛfɔ De Gaulle ɲɛna ko u tɛ ka Mali ni faransi tɛ ɲɔgɔn na Mali ni kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ faransi ye mais ko partenaire de bɛ Mali bolo diɲɛ fan bɛɛ donc Mali ni partenaire minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Mali ka se k'a fɔ k'a bɛ bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ o partenaire ninnu olu tɛ maintenant il fallait que faransi fana tun ka se ka jamana tɔw la convaincu ko u kana bɔ u kana Mali ka sira ta u ka to CFA kɔnɔna la bon en même temps u ka sɔn Mali fana bolo donc o wagati gɛlɛyara kosɛbɛ parce que o kɛlen na yɛrɛ Dahomey n'o ye Benin ye o président a y'a sɔrɔ ale de tun ye conseil d'entente ye o y'a sɔrɔ an ka jamana ninnu Côte d'Ivoire ni Burkina ni Niger ni Dahomey donc olu tun kɛlen don ka yɔrɔnin dɔ fɛn dɔ groupement dɔ créer ko conseil d'entente donc olu tun bɛ BCEAO kɔnɔ donc olu de tun ko yɛrɛ ko BCEAO ka Mali yɛrɛ ka wariko bɛɛ kɛ fu ye ko hali wari min bɛ Mali la ko k'o bɛɛ kɛ fu ye mais o kɛlen na BCEAO ye parce que en réalité BCEAO ma sɔn ka a ka wariw jeni donc komi Mali mɔgɔw ma taa kɛsuw minɛ i n'a fɔ Laginɛ y'a kɛ cogo min na donc a ma sɔn ka en même temps Mali mɔgɔw dɛmɛ o de la le 5 juillet banque centrale mɔgɔw minnu tun bɛ Mali la donc u ye caisse contradictoire donc u ni Mali mɔgɔw parce que an ka trésor la wari fɛn fɛn tun bɛ an taara o di u ma donc u ye wari ninnu u y'u bila kɛsu kɔnɔ ka tile 2 k'u la bɛɛ ka tile b'i bolo donc pour que k'a fɔ ko nin ye an ka CFA ko bannen en même temps an ka CFA a tɛ labɔ pour que ka faransi la garanti donc Gidi kɛlen k'o kɛ en même temps a ye délégation wuli donc délégation taara faransi donc délégation taalen faransi donc 11 juillet délégation taara faransi u ni BCEAO mɔgɔw donc ko CFA minnu bɛ Mali la ko u kana bloquer donc CFAw bɛ yɔrɔ la mɔgɔ hakili bɛ sigi yɔrɔ min na donc o de kɛra ten donc o kɛlen
problème bamaya là. Et le 6 juillet 62, le 6 juillet 62, Amansire Ndouré, donc à l'état français. Donc Amansire Ndouré est allé en France. Donc ani ambassadeur min Malla, France ambassadeur min Malla. Donc o yi kanto Amansire Ndouré ma France no ko problème ka ca ko Mali bɛ ka problème caman de créer ko notamment ko jamana tɔw farafin jamana tɔw k'olu mana n'a ye sisan nɔ ko Mali bɔra franc CFA kɔnɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ problème ye France bolo c'est à dire que jamana wɛrɛw bɛ sɔn k'a fɔ ko u bɛ bɔ mais en réalité o dɔrɔn tɛ parce que komi franc malien ye an y'a gulon franc CFA la donc ça veut dire que un franc malien on dit un franc CFA au bɛɛ en même temps franc CFA bɛ ka compte b'a bolo France cogo min an fana y'an ka compte nin créer mais an ta ye compte d'avance de donc o compte in bɛ yen cogo min na donc Amansire Ndouré n'a ka délégation donc u ye a ɲɛfɔ pourquoi an taara nin sira fɛ donc ka France la convaincu donc u kɛlen ka France la convaincu France ka sɔn finalement ka don o da fɛ mais en réalité le 27 juillet, Georges Goss, secrétaire d'État aux affaires étrangères français, donc allait délégation Wuli Kanamalla. Donc, allait qu'elle a délégation Wuli Kanamalla, à coup Mali Moro tient là, que France ni Mali reste ka warko kuma fo, ko parce que ko tient à l'utadon, Malika warebena gérer chukomina, ko nous mena ta sra mi fait chukomina. Donc, a kɛlen k'o fɔ Amansire Ndouré ko a ma ko ok ko u ye ci mɛn ko il prend acte mais en réalité n'i ye a ta k'a lajɛ opération de change donc ni o ye ka an bɛna na ni wari min ye u k'o falen k'o kɛ an ka wari ye o yɛrɛ taara ban fo le 15 août 62 de donc dɔgɔkun minnu dara o kan en réalité BCEAO ka sɔrɔ k'a ka comptabilité arrêté k'a kɛ 7865 millions de francs CFA donc o de tun bɛ an ka banque centrale la donc o kɛlen na u ye solde créditaire min tun bɛ yen nɔ parce que o tun ye actif ye donc a bɛ n'a fɔ actif an ta ye min ani min juru banna mais an ta de tun ka ca BCEAO kɔnɔna na donc o kɛlen na u ka sɔrɔ ka o yɛlɛma k'o kɛ an ka franc ye u ka o ta k'o don ba la donc an ka wariko ye sira sɔrɔ o cogo de la ten tɔ donc an ka wariko selen ka sira sɔrɔ o cogo la France bɛ tout le temps u bɛ kuba nun kana walasa an ka wariko bɛ se ka tiɲɛ an bolo cogo min na donc tout le temps u bɛ kubaw kɛ an na mais en réalité an ka mɔgɔw bɛ wuli toujours donc u ye an ka opposition mɔgɔw u y'olu surugu olu ni jagokɛla damadamani k'olu bila manifestation ni fɛnw na walasa CFA ko in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mɔgɔ si ma se ka CFA ko tiɲɛ et donc CFA ko in an ka franc malien ko bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mɔgɔ si ma se ka franc malien ko tiɲɛ donc an ka nafolo in de tora an bolo ten tɔ a continuera ten k'a ka sira kɛ finalement u ye mun kɛ donc parce que Mali dɔrɔn tun ma bɔ dɛ Mali Togo fana ye Mali ta ɲɔgɔnna de kɛ parce que n'i ye a ta k'a lajɛ sisan nɔ u ye coup d'état labɛn donc ka coup d'état labɛn sous-officiers olu kana jamana yɛrɛ coup d'état kɛ donc olu nalen yɛrɛ olu ma se ka ko tɔ ɲɛnabɔ finalement u ye fɛn fɔlɔ min kɛ u bolila ka taa Faransi nɔfɛ donc u taara Faransi nɔfɛ an donna CFA kɔnɔ donc i n'a fɔ ka se ka bɔ o don na ka na se fo bi ma mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na CFA in kɔnɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ parce que CFA in de b'a to an ka juru salen ka bon CFA de b'a to wari tɛ ye an ka jamana kɔnɔ CFA de bɛ a to anw tɛ se ka fɛn dilan an bara k'a fɔ k'an b'a feere diɲɛ kɔnɔ parce que anw ka CFA wari ka girin anw gulonnen don euro la donc ni an b'an ka wari dilan an yɛrɛ ye ou bien hali k'a fɔ k'an ka wari dilan an yɛrɛ tɛ mais to min bɛ anw ni CFA cɛ parce que wari to o bɛ gulon jamana ka nafa sɔrɔda de la donc au lieu que anw ka nafa wari o ka gulon Faransi ka nafa sɔrɔda la alors que anw tɛ Faransi donc anw ka nafolo o ka gulon Faransi ka nafa sɔrɔda la alors que anw tɛ Faransi donc il faut k'an ka nafolo ka gulon an yɛrɛ ka jamana nafa sɔrɔda la donc o to in dɔrɔn ni o dɔrɔn tora ka varier c'est à dire que Mali ni CFA ni euro cɛ o to ka varier donc an ka se ka juru ta donc ni an ka économie ni gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ an ka se ka wari labɔ k'a di an ka sociétéw ma donc o ka juru sɔngɔ jigin anw bara kosɛbɛ 10% jɔn bɛ wari di jɔn bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o cogo la n'i tɛ zon ye 10% o de y'an ka juru nɔgɔma ye n'o tɛ fo dɔ banque dɔw bɛ taa fo 14% la parce que wari de tɛ yen wari bɛrɛ de tɛ yen wari de tɛ dilan donc en réalité
ni an sera ka o dɔrɔn kɛ sisan wari ka dilan an ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ tungalatagaw bɛ nɔgɔya an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o yɛrɛ k'i ta ka bɔ yen fana ni ye a ta k'a lajɛ san o san FMI bɛ na anw bara ni FMI nana u bɛ na ko Mali ye bon élève ye an ka mɔgɔw bɛ content ministre de la finance des finances bɛ content ko Mali ye bon élève ye mais ni FMI ko Mali ye bon élève a b'o kɔrɔ dɔn ni FMI ko ko jamana ye bon élève ye o kɔrɔ de ko k'aw prix ma augmenter ko inflation ma kɛ ko wari bɛrɛ ma dilan aw ka jamana kɔnɔ donc wari bɛrɛ tɛ circulation na aw ka dugu kɔnɔ o de ye bon élève ye parce que FMI ka problème ye o de ye ko ni prix kana na yɛlɛ kosɛbɛ donc en réalité n'anw ka jamana ta la ko croissance donc croissance ye mun ye san kɔnɔ aw mana fɛn fɛn dilan ani aw bɛ min feere aw mana fɛn min fara o kan n'o ye valeur ajoutée donc o de bɛ mesurer san kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko il faut k'an ka économie ka nafasɔrɔda ka bonya donc ko an ka croissance ka taa fɔ 8% 7% na pratiquement san o san en même temps u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko an ka inflation ko o kana tɛmɛ 2% kan donc en réalité anw ye jinɛw de ye san o san an ka mɔgɔw mana wuli Mali ka croissance avec un taux de croissance de 5% diɲɛ kɔnɔ jamana minnu taux de croissance élevé don Asie ani Afrique de ye mais pourquoi Asie bɔlen don nɔgɔ la parce que mɔgɔw bɛ bɔ franc tun tɛ Mali dɔrɔn na franc an ka franc in tun bɛ Vietnam ni Cambodge ni dugu caman na olu bɔra bi olu lajɛ Maroc ni Algérie lajɛ bi i ka Tunisie ninnu lajɛ olu bɛɛ développé len don parce que olu b'u ka wari de dilan u yɛrɛ ye olu bɛɛ tun bɛ franc in kɔnɔna la wagati bɛɛ olu ka faransi CFA tɛ mais u ka franc colonial tun bɛ olu bɛɛ bara mais olu bɛɛ y'u ka wariw dilan u yɛrɛ ye n'i ye Nigeria ta bi k'a lajɛ Nigeria ani Afrique du Sud n'i ye Nigeria ni Afrique du Sud ta k'a lajɛ bi juru donc a b'i n'a fɔ juru min bɛ a to ni anw bɛ se k'an ka wari ta faransi bangiba kɔnɔ k'a di an ka jagokɛlaw ma k'a di an ka bololabaarakɛlaw ma k'a di an ka jamanadenw ma walasa a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔda ye u bolo cogo min na o juru in anw bara o taux o tɛ 20% bɔ o bɛ 16% 17% la an ka nafasɔrɔda bɛɛ lajɛlen ni o ye PIB alors que Afrique du Sud olu bɛ 150% la Nigeria 100% jamana tɛ développé ni nafolo fɛn fɛn bɛ jamana bolo ni jamana m'o bɛɛ utiliser mais non seulement an ka nafolo an bɛ to o ton faransi ka compte kɔnɔ yen nɔ an tɛ maga a la donc faransi bɛ o bila sugu la wari sugu la n'o ye marché ye k'o tɔnɔ sɔrɔ donc o tɔnɔ faransi bɛna kɔlɔnw de sen n'o ye an bara u b'o kɛ ni fɛn minnu man'u diya an ka baarakɛlaw u b'olu sara n'o ye ni critère minnu man'u diya ko aide au développement donc o t'o dɔrɔn ye dɛ o nafolo min bɛ anw jɛ o nafolo in o de bɛ a to anw ka jamana tɛ bɔ nɔgɔ la parce que anw ka jamana ɲɛmɔgɔw hali walasa u ka se ka pɔnni kelen jɔ ka ye u bɛ taa juru de ta sugu la wari sugu la o juru in o bɛ ta 7% 10% o 7% n'o 10% o bɛ sara san 10 de kɔnɔ donc an bɛɛ de bɛ continuer k'o sara donc anw ka sɛgɛn tɛ ban tant que an ma fɛɛrɛ ɲini nin na bon ne taara faransi trésor la dɛ n'i taara faransi trésor la n'i ye faransɛw ɲininka u b'a fɔ ko a bɛɛ bɛ Afrique jamana ɲɛmɔgɔw de bolo ko ni an ka CFA ko bɛɛ b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw de bolo ni jamana ɲɛmɔgɔw ye min décider olu bɛ don o de da fɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw de mago t'a la u mago t'an na an ka faamaw mago t'an na parce que n'i ye a ta k'a lajɛ komi n y'a fɔ cogo min situation b'olu arrangé kosɛbɛ situation b'olu arrangé CFA b'i bolo a b'i ko euro de b'i kun sauf que minnu bɛ baara kɛ Mali la taa Segu taa Kayi wari tɛ mɔgɔ si kun togodaw la parce que CFA ka girin donc Mali bɛ se k'a ka nafolo dilan wa hali Mali bɛ se ka jamana an ka UEMOA jamana tɔw u la don nafolo sira fɛ c'est à dire que taux in ka varier dɔrɔn an kana to 655 in na ni taux in tora ka varier sisan an ka jamana bɛ bɔ an ka wari min bɛ faransi kɛsu kɔnɔ an ka t'o ta an ka na an ka usines dayɛlɛ an bara an ka baara kɛ an bara Modibo Keyitaw y'a kɛ o Modibo Keyita usine joli jɔ mais o t'an ka mɔgɔw arranger parce que n'i y'o kɛ wari tɛ se ka suɲɛ k'a la bɔ n'a ye a bɛ dɔn wari tɛ se ka suɲɛ ka bɔ n'a ye a ma nɔgɔn dɛ donc o ye problème fɔlɔ ye problème filanan fana hali ni anw ka kalataw wulila élection présidentielle tɛmɛlen a ye jamana ɲɛmɔgɔ a ye candidat jɔn da tutɔ ye nafoloko kuma la a tɛ candidat jɔn da tura français fako kuma la a tɛ yen en réalité programme t'anw ka candidat ninnu si bolo programme t'u bolo a bɛɛ de ye gestionnaire c'est à dire que n'u bɛ fɛ ka na i n'a fɔ komi fɛn bɛɛ bɛ bɔ Chine de ka na donc n'a bɛ bɔ Chine ka na
i balima dɔ bila douane na donc n'u y'u somɔgɔw bila douane na salen bɛɛ bɛ sara yen de u bɛ salen bɛɛ cɛ donc dɔ bɛ don jamana kɔnɔ a tɔw b'o k'u sago ye a bɛɛ ka fanga ɲini kun ye nin de n'i ye douane ni impôt ni trésor bɔ Mali politique la bi a bɛɛ bɛ politique dabila a si mago tɛ jamana ka ɲɛtaga la a si ma kuma an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min an ka togodala mɔgɔw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na a bɛɛ bɛ kuma dɔrɔn de an bɛ miliyari 20 don na an bɛ miliyari 600 don na o dɔrɔn de b'u intéressé k'a fɔ dɔrɔn a ye miliyari 100 don na o bɛ ta ka ci dɔ tɛgɛ o b'o k'a sago ye o b'a fɔ an ye tracteur 200 san an ye tracteur nin san ɲɛ tɛ sɔrɔ a la a bɛɛ sigi kun ye o de ye bon ni dun y'a jate minɛ Musa Tarawele gɛnna k'a sababu kɛ gɛlɛya de ye Musa Tarawele gɛnna k'a sababu kɛ gɛlɛya de ye bon o gɛlɛya kelen de bɛ maliyɛnw kan bi donc hali a politique sira fɛ n'an m'an ɲɛ yɛlɛ a ma ɲi dɛ an bɛ binajan bila ka kalifajan ta dɛ parce que programme ɲanama t'a si bolo min b'a fɔ ni ne sigira an bɛ Mali yɛlɛma k'a don nin da fɛ a bɛɛ bɛ na dɔrɔn a bɛ na ni programme dɔ ye 200 nin b'an bolo yan dɛ ni an ka programme économique b'anw bolo dɛ nin don a si bɛɛ bɛ natani min bɛ yen dɛ tɔnɔni min bɛ yen a bɛɛ bɛ na o tɔnɔni de dunni kama a bɛɛ bɛ na o tɔnɔni de bisiri kama a ma nɔgɔn Maliko ma nɔgɔn dɛ bon ni an ka guerre ko ni armée ko yɔrɔ an caman f'olu la ni n'olu si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nin ye dɔrɔn an yɛrɛ ka sini ɲɛsigi an bɛ min labɛn ka bila an ka denmisɛnninw ye o de ye nin ye wari tɛ anw ka sɛnɛkɛlaw kun ni y'anw ka jamana nafolo ta k'a lajɛ sɛnɛ de nafa ka bon sɛnɛ de jɔda ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ fo ni k'a kɛ laban in na sanuko donni a la ye hali o sanu o a nafa tɛ s'an ma parce que sanu bɛ labɔ de fɛn fɛn bɛ labɔ n'i ka wari ka girin nafa t'a la i ka jamana kan a ye uranda ninnu lajɛ jamana minnu b'u ka wari dilan a y'olu lajɛ kɛ mais o t'u intéressé o parce que bi na ni candidat fɛn fɛn y'i da don wari falen na Faransi t'i dɛmɛ ni élection dun surunyara a bɛɛ bɛ boli ka na Faransi n'i ye se k'a fɛn fɛn réseau u yɛrɛ ka kuma réseau c'est à dire que tubabuw k'u dɛmɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ fanga ɲini la dɔrɔn k'a nafa bɔ Ala dun yɛrɛ y'a fɔ ni Ala ye dɔnniya d'i ma ka sababu k'i ye i ka hinɛ i ka jamanadenw na Ala y'anw sɔn dɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ internet sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ko kalama k'a fɔ k'i bɛ kow faamu ni an ka taux de vote lajɛ a man ca o anw bɛ taa fo 20 na mɔgɔ min bɛ vote anw bara tɛmɛ 3 millions 4 kan n'a y'o bɔ yɛrɛ o y'a cayalen ka suɲɛtaw bɔ a la donc Ala y'anw minnu sɔn hakili ɲuman na ni an m'an kɔfilɛ an ka jamanadenw tɔw la n'an m'an kɔfilɛ walahi diɲɛ kɔnɔ yan n'a ma kɛ lahara an bɛ jɔ an bɛ kiiri parce que nin ye binkani de ye nin ye suɲɛni de ye an kana kule ho gestionnaire ɲini jamana in kɔnɔ wallahi n'an ma wuli k'an jɔ an bɛɛ de ka responsabilité engagé len don bɛɛ de ka responsabilité engagé len don bɛɛ de ka responsabilité engagé len don minnu bɛ fanga la bi u ma sɔn u ma coup d'état kɛ u gagnera élection de la élection ɲɛna sa a ma ɲɛ sa u gagnera élection de la mun de la mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa ni mɔgɔ ye parce que Karl Marx b'a fɔ révolution kelen min bɛ laban o ye révolution de classe de fantanw ni faamaw ka kɛlɛ o de bɛ laban mais faama dama ka kɛlɛ jɔn bɛ sa o la o ye mɔgɔ si tɛ sa o tɛ laban o révolution o tɛ révolution yɛrɛ o révolution de salon de o tɛ taa yɔrɔ si a bɛ fɔ o ma de révolution de salon o tɛ taa yɔrɔ si an y'u ye yan o de la an m'an sen don a élection na an m'u ye parce que programme ɲɛnama t'a si bolo a bɛɛ ta ye dɔrɔn an bɛ nin don yan an bɛ nin bɔ yan dɔ de bɛ se ka ɲɛ ni dɔ ye dɔ ka dunda bɛ dɔgɔya ni dɔ ta ye mais a si tɛ jamana in bɔ nɔgɔ la n'an ye san 10 kɛ nin kɔ ta nin cogo la tantɔ Mali ko kɔni a bɛ bila sous tutelle nin de ye suɲɛta ye Ala ka juma wɛrɛ yira